গুড ইভিনিং স্যার। কি নেবেন বল? पनीर कढ़ाई, पनीर मसाला, पनीर टिक्का। सेरामिक टाइल्स, पोर्सोलिन टाइल्स, विट्रिफाइड टाइल्स, दाल फ्राई, दाल मखानी, दाल कोल्हापुरी, दाल अमृतसरी। मोजाइक फिनिश टाइल्स, मार्बल फिनिश टाइल्स, मेटल फिनिश टाइल्स, फुल बॉडी टाइल्स। प्याज पराठा, मेथी पराठा, आलू पराठा, मिक्स्ड पराठा। वुडन टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, रबर टाइल्स, 3D टाइल्स, HD टाइल्स, नेचुरल स्टोन फिनिश टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, रूफ टाइल्स। এগুলো শুধুই অপশন নয়, এই হলো মা শারদা মার্বেলস এন্ড স্যানিটেশনের জাদুকরি জগৎ। এখানে অপশনই অপশন আছে, আপনার ইমাজিনেশন যতটা। কন্টাক্ট নাও।